নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। বুধবার সন্ধ্যায় টাটা স্টিলের কর্মচারী প্রীতপাল সিং সাইনি ও তার মেয়ে জুকসলাই রেল ফাটকের কাছে ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার পরে গোটা শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। আত্মহত্যা করার আগে প্রীতপাল সিং একটি সুইসাইড নোট রেখে গিয়েছেন এবং রেল ফাটকের কাছে চিৎকার করে নিজের ও তার মেয়ের আত্মহত্যার জন্য তার ভাই পরমজিৎ সিং সাইনি এবং বিষ্ণুপুর থানার কর্মকর্তাকে দায়ী করেছেন। বাস্তবে নিহত স্ত্রী বিষ্ণুপুর থানায় 1 বছর ধরে পরমজিৎ সিং এর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ করেছিলেন। এই জন্য পরমজিৎ সিং এর বিরুদ্ধে একটি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছিল, কিন্তু পরমজিৎ সিংকে বিষ্ণুপুর থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। অন্যদিকে পরমজিৎ সিং মৃতের স্ত্রী এবং তার মেয়েদের এই বলে হুমকি দিচ্ছিলেন যে তারা যদি মামলা তুলে না নেয় তবে এই অবৈধ সম্পর্কের কথা সকলকে জানিয়ে দেওয়া হবে। বাবা এবং মেয়ে উভয়ই মানসিক নির্যাতনের পরে অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা উপযুক্ত বলে মনে করেন। এই ঘটনার পরে ধর্ষক পরমজিৎ সিং আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। বিষয়টি সম্পর্কে সূচনা পাওয়ার পর প্রতিমন্ত্রী সহ স্থানীয় বিধায়ক বান্না গুপ্তা শুক্রবার ভুক্তভোগীর বাড়িতে পৌঁছে তাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং তাদের সুবিচারের আশ্বাসও দিয়েছেন। তিনি এই মামলার দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবির কথাও বলেছেন। बड़ा ये घटना है और बहुत ही कुकृत्य कार्य किया गया है। इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया कि बाप बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इस संबंध में मैं समझता हूँ कि पुलिस को कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। जो दूध का दूध पानी का पानी हो, और जिन लोगों ने जिस तरीके से आपस में ही परिवार में एक दूसरे पर जो अत्याचार किया और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, वो बातों को मैं निशब्द हूँ कहने के लिए। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं वैसी चीज़ें इस प्रसंग में आई हैं। हम इस संबंध में राज्य के पुलिस महानिदेशक से भी और होम सेक्रेटरी से भी मिलेंगे और मिलकर इस कांड पर तुरंत इस कांड पर चार्जशीट भी दायर करें जल्दी से जल्दी, और इसको स्पीडी ट्रायल करके इस मामले का निष्पादन करें। ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে আজ পিআইএল শুনানিতে রেমডেসিভির কালোবাজারি মামলায় প্রধান বিচারপতি ডক্টর রবি রঞ্জন ও বিচারপতি সুজিত নারায়ণ প্রসাদের ডিভিশন বেঞ্চ পুনরায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। মামলায় সরকারি সাক্ষী হিসেবে গ্রামীণ পুলিশ সুপারকে নিয়োগের বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে ডিভিশন বেঞ্চ জিজ্ঞাসাবাদ করে বলে যে উচ্চ আদালত যখন বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে তখন কেন আদালতের উপরে বিশ্বাস করা হয়নি। ডিভিশন বেঞ্চ সরকারকে এই পুরো মামলার তদন্ত রিपोर्ट এবং পুরো মামলার আসল রেকর্ড চেয়েছে। माननीय खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि जब झारखंड उच्च न्यायालय इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है, वैसे में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को सरकारी गवाह बनाना झारखंड उच्च न्यायालय को बिना विश्वास में लिए यह कहां तक उचित है। इस पर माननीय खंडपीठ ने राज्य सरकार से मूल दस्तावेज एवं रिपोर्ट अगली सुनवाई के पूर्व पूर्ण अभिलेख जमा करने का निर्देश दिया है। করোনাকে হারাতে স্থানীয় সংস্থা জেসিএপিসিপিএল সিএসআর এর অন্তর্গত একটি অ্যাম্বুলেন্স অনুদান দিয়েছে। এই অ্যাম্বুলেন্সটি জেলা প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে এবং এই অ্যাম্বুলেন্স রেড ক্রসের সাহায্যে চলবে। অ্যাম্বুলেন্সের সংসদ বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো এবং জেলা প্রশাসক সুরজ কুমার দ্বারা পতাকা দেখানো হয়। এই অবসরে ঘাটশিলার বিধায়ক, জুকসলাইয়ের বিধায়ক সহ সঞ্জীব সর্দার উপস্থিত ছিলেন। এই অ্যাম্বুলেন্সটি আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স এবং সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি এতে রয়েছে। যদি কোনো রোগীকে অন্য জেলা অথবা অন্য রাজ্যে পাঠানোর প্রয়োজন হয় তবে ডাক্তারদের পুরো টিম সহ অ্যাম্বুলেন্সটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারবে। जैसा कि सबको पता है कि रेड क्रॉस संस्था जो हम लोगों की वेलफेयर विंग है,
उसके द्वारा बहुत सारे जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं और उसके मार्फत से हम लोग बहुत सारे ज़रूरतमंदों को एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ जो जिला के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस में भी जो हम लोग की मेडिकल टीम रिक्रूट होती है वो उसमें रेड क्रॉस के डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स रिक्रूट होते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोगों का एक और एडिशन हो रहा है यहाँ पे, जो कि एम्बुलेंस है और ये एम्बुलेंस जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इमीडिएटली स्पेशली जो नीडी और गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए एम्बुलेंस जो है बहुत उपयोगी साबित होगी। CTA Aviation and Hospitality Management, Air Hostess, Cabin Crew, Ground Staff, Training Institute now in Jamshedpur. Training and job placement guaranteed. Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 90733229। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সারা দেশে বিজেপির দ্বারা প্লাস্টিক মুক্ত অভিযান চালানো হচ্ছে। এদিকে জামশেদপুর মহানগর বিজেপি দ্বারা সমস্ত মণ্ডলে সকল সংগঠন দ্বারা প্লাস্টিক মুক্ত অভিযান চালানো হচ্ছে। শনিবার এই অভিযানের শেষ হবে। গত এক সপ্তাহ ধরে জামশেদপুরের সমস্ত 28টি মণ্ডলে বিজেপির কর্মীরা এই অভিযান চালাচ্ছেন। শুক্রবার তারা মানগড় এলাকার রাস্তা ও দোকানের আশেপাশে প্লাস্টিক মুক্ত অভিযান চালায়। এর পাশাপাশি প্লাস্টিক ব্যবহার না করার বিষয়েও মানুষকে সচেতন করা হয়। प्लास्टिक पर्यावरण दिवस मना रहे और जितने दुकानदार हैं, जितने हमारे सब्जी वाले भाई लोग हैं, सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि प्लास्टिक ना यूज करें, जिसके चलते पर्यावरण दूषित होता है, हमारी धरती बंजर होती है और ये प्लास्टिक की वजह से हमारी गाय माता लोग खाती है, जिसके चलते उन लोग को बहुत सारा पेट में बीमारी भी होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्लास्टिक यूज ना करें, धरती भी बंजर ना हो, ना वायु प्रदूषण हो। ভারতীয় জনতা পার্টি তফসিলি জাতি মোর্চা রাঁচি মহানগরীর প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার স্বর্গীয় গামা সিং অডিটোরিয়াম, রাতু রোডে। এই অবসরে বিজেপি তফসিলি জাতি মোর্চার রাজ্য সভাপতি সহ বিধায়ক চন্দন কেয়ারি, অমর কুমার বাউরি বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি তফসিলি জাতি মোর্চা নতুন ভারত গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কোভিডকালে দরিদ্রদের সাহায্যে বিজেপি তফসিলি জাতি মোর্চার কর্মীরা ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেছেন, রাজ্যে হেমন্ত সোরেন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যে তফসিলি শ্রেণীর লোকেদের উপর ক্রমশ অত্যাচার বেড়েছে। মহানগরের প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে বিজেপির সমস্ত কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। उनके साथ लेकर के इसको आगे बढ़ाएं, भारत के निर्माण में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, इसके लिए इस मोर्चे का गठन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश लगातार इस दिशा में काम कर रही है और उसी को लेकर के आज रांची महानगर की कार्य समिति की बैठक है। हमारी योजना मंडल तक और मंडल से अपने बूथों तक जाने की है और हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। कल हमारा प्रदेश का कार्य समिति की बैठक हुई है, हमारे प्रदेश अनुसूचित मोर्चा की भी बैठक हुई है, दूसरे बैठक पहली बैठक और ये पहला बैठक हमारा महानगर का हो रहा है। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो अपने वर्करों के माध्यम से जो मोदी जी के 7 साल का किया गया उत्थान का काम है, विकास का काम है और विशेष करके अंत्योदय का जो महान काम है, जिसमें जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, जो इस समाज के लोगों के लिए ही जो अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था, अपने दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का परिकल्पना दिया था कि वे अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन में उत्थान, अंत्योदय का वह महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी जी के जो भी प्रकल्प है, जो भी कार्य है, उसको इन समाज के अंदर ले जाना और उनके जीवन को उन्नत और सरल बनाना, ये इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है उसको लेकर हम
কংগ্রেস সারা দেশে করোনা সংক্রমণে আক্রান্ত মানুষের ডেটা প্রস্তুত করতে শুরু করেছে। শীর্ষ নেতৃত্বের আহ্বানে সারা দেশের 736টি জেলার 1799টি ব্লকের 7935টি শহর থেকে মানুষের তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। 1 জুলাই থেকে কংগ্রেস এটি শুরু করেছে। এর আওতায় কংগ্রেস সদস্যরা ডেটা প্রস্তুত করে জাতীয় নেতৃত্বের কাছে হস্তান্তর করা হবে, যাতে দেশে সংক্রমিত করোনার একটি পরিষ্কার পরিসংখ্যান পাওয়া যায় এবং যারা মারা গিয়েছেন তাদেরও সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায়। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে কংগ্রেস অভিযোগ করেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার মৃতের সংখ্যা লুকানোর চেষ্টা করছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস এই দেশব্যাপী প্রচার শুরু করেছে। এদিকে জামশেদপুরেও কংগ্রেস সদস্যদের দ্বারা এই অভিযান শুরু করা হয়েছে। এর অন্তর্গত কংগ্রেস সদস্যরা সমস্ত ব্লক এবং শহরে পৌঁছে ডেটা সংগ্রহ করছে। हर प्रखंड में 10 कोरोना योद्धा का नाम हम लोग ने लिया है और रोज एक कोरोना योद्धा 15 से 20 घर कम से कम टच करेंगे। मतलब 180 कोरोना योद्धा रोज कम से कम 20 घर में जाएंगे। 20 से 50 कम से कम 20 ज्यादा 50 घर जा करके करेंगे। हमको लगता है कि हम लोग 1.5 से 2 लाख घर पे जा करके कोरोना से जो लोग प्रभावित हैं, जिनके डेथ हुआ है, जिनका आंकड़ा नहीं मिला, जिनको कष्ट है, जिनको बेरोजगारी हुई है, इन सब चीजों से वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग अपने प्रदेश नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे, जिनसे कि उनको सहायता पहुंच सके। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जहाँ राष्ट्र में लोग मन की बात कह रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी लोगों के घर में मन की बात सुनने के लिए जा रही है कि इस कोरोना पीरियड में आपके मन में कौन सी वेदना है, कौन सा अभाव है, कहाँ पर वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति के घर पर संपर्क जनसंपर्क अभियान चला करके और उनके अंदर में इस महामारी राष्ट्रीय आपदा से जो उनके परिवार के लोग ग्रसित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, या उनके सोच क्या है, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे समय में राजनीति करके उनके साथ संपर्क स्थापित करके, संबंध स्थापित करके, उनकी ताकत बन के जिस स्तर पर हो सकता है उनकी मदद करें, सहयोग करें। বৃহস্পতিবার জামশেদপুরে অভিনন্দন সমারোহে উপস্থিত হওয়া দলীয় সুপ্রিমো শিবু সোরেনের কন্যা অঞ্জলি সোরেনকে প্রদেশ অধ্যক্ষ নির্বাচিত করায় উড়িষ্যা যাওয়ার পথে করন্ডি চকে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা জামশেদপুর ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়। हम अभी 2 साल से वहीं पर हैं। लोकसभा भी हम लड़ चुके हैं और महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी तो हमको प्रेसिडेंट बनाया गया है। आने वाले समय में हम सब मिल करके वहाँ का संगठन को मजबूत करेंगे और इसी तरह से जीत हासिल करेंगे। देखिए, सब मिल करके काम करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। জামশেদপুরে বিষ্ণুপুর রাম মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের নতুন প্রতিমা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 3 দিন ব্যাপী যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। কোভিড নিয়ম অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণের নতুন প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক জানিয়েছেন যে পুরানো প্রতিমায় সামান্য ফাটলের কারণে এটিকে গত বছরই প্রতিস্থাপন করার ছিল, তবে কোভিডের কারণে পুরোহিত আসতে পারেনি, তাই এটি এই বছর করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন নতুন ঝাড়খণ্ড বিধানসভা এবং ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের নির্মাণ কাজে আর্থিক অনিয়মিততা তদন্তের জন্য এসিবিকে নির্দেশ দিয়েছেন। এই আদেশের পরে ঝাড়খণ্ডে রাজনীতি মহল উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এই তদন্তকে স্বাগত জানিয়ে রাজ্য বিজেপি বলেছে যে সরকার রঘুবর দাসের যত মামলা তদন্ত করাতে চায় করুক, তবে তদন্তটিকে তার পরিণতি পর্যন্ত যেন নিয়ে যায়। हम ये बातें कहते आ रहे हैं कि हम इस राज्य में भ्रष्टाचार किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसका यह परिणाम है कि हमारी महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में धीरे धीरे जांच की शुरुआत कर दी है। जिस प्रकार पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में इस राज्य को भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बना करके रख दिया था, अब उसकी कड़ी तोड़ने का वक्त है और राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अपनी तिजोरी में भर करके रखा, तो अब महागठबंधन की सरकार पूरी ईमानदारी, पूरी साफ नीयत और साफ नीति के साथ उस पे जांच करवा करके दोषियों को जेल के अंदर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, कृत संकल्प। हेमंत सोरेन की सरकार ने कल एसीबी को विधानसभा भवन और हाईकोर्ट भवन के निर्माण की जांच का आदेश दिया है।
भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है कि उनको रघुवर सरकार के कार्यकाल में जितनी भी गलतियां दिखती हैं वो खुले मन से जांच करवा लें। हम उनको चुनौती देते हैं, जांच भी कराएं और जांच की परिणति तक भी पहुंचाएं। लेकिन साथ ही राज्य सरकार को हम याद भी दिलाना चाहेंगे कि चलते हुए सत्र में लोबिन हेम्ब्रम ने खनिज संपदाओं की तस्करी को लेकर क्या कुछ कहा, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके अलावे संथाल परगना में जो एक चर्चित नाम है पंकज मिश्रा, उसके कारनामों की भी जांच होनी चाहिए। अंबा प्रसाद जिस तरह से बालू तस्करों को संरक्षण दे रही हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब पूरे राज्य में जो खनिज संसाधन की लूट हो रही है, उस लूट के पीछे कौन है, पैसा कहां तक पहुंच रहा है, इन सब की भी जांच होनी चाहिए। जब आप समग्रता से जांच करेंगे तब मैं समझता हूं कि पारदर्शी शासन का जो आपका दावा है और भ्रष्टाचार मिटाने की जो आपकी मुहिम है, जो तथाकथित भ्रष्टाचार हटाने की बात आप करते हैं, क्योंकि अपने लोगों का भ्रष्टाचार आपको दिखता नहीं, तो चुनौती देता हूं सरकार को, इन लोगों की भी जांच कराइए, इन प्रकरण की भी जांच की जानी चाहिए। মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর সাথে আজ গুঞ্জন যাদব জেলা অধ্যক্ষ বিজেপি জামশেদপুরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল রাজভবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করে এবং আহার পত্রিকার প্রকাশন, মুদ্রণ ও বিতরণে সরকারি তহবিলের আত্মসাৎ করার অভিযোগ করেছে। প্রতিনিধি মণ্ডল এও বলেছে যে বাবা কম্পিউটারগুলির সুবিধার্থে দরপত্র প্রবর্তন করা হয়েছিল। প্রতিনিধি দল দ্বারা জমা দেওয়া স্মারকলিপিতে উল্লেখিত ঘটনা তদন্ত এবং ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জলাশয় ও ভোজ্য পদার্থ নিয়ে ঝাড়খণ্ডের ডাক বিভাগের তত্ত্বাবধানে আজ রাজভবনে মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু ৬টি ম্যাক্সিম কার্ডের একটি সিরিজ জারি করেছেন। রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেছেন যে ডাক বিভাগের এই পদক্ষেপের সাথে সাথে ঝাড়খণ্ডের এই স্থানীয় খাবারগুলি অবশ্যই একটি নতুন পরিচয় পাবে। পাশাপাশি দেশ এবং বিদেশের লোকে ঝাড়খণ্ডের বন পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারবে। এই অবসরে ডাক মহাঅধ্যক্ষ, ঝাড়খণ্ড ডাক পরিমণ্ডল, শ্রীমতী শশী শালিনী কুজুর, শ্রী সত্যকাম ডাক নির্দেশক এবং শ্রী কে এন তিওয়ারি, রাঁচির বরিষ্ঠ ডাক অধীক্ষক উপস্থিত ছিলেন। मां मनसा स्वीट्स अच्छे क्वालिटी की मिठाइयों के लिए है प्रसिद्ध। यहाँ सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पहचान हमारी क्वालिटी। सभी प्रकार की पार्टियों में मिठाइयों के लिए संपर्क करें मां मनसा स्वीट्स। हमारा पता प्रमथनगर मेन रोड, पशुडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 8210300625 और 8084702240।